alegría. Qué alegría estar con ustedes. Bueno, pasemos al tema del lanzamiento. PSLV de la India. ¿Qué significa? PSLV, bueno, vehículo polar, lanzador polar. Eso es lo que se le ocurrió a la India, ISRO, para ponerle el nombre. Esta es una variante que no tiene propulsores sólidos, generalmente, o sea, adicionales. No tienen pantalla, sí tenían, ahora sí, bien ahí. Espectacular el día. Vamos a darle un poquito de volumen a ver qué dicen. Of PSLV C-53 DS-EO mission being telecast live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. नमस्कार, शुभ संध्या। Varios pasajeros, como dicen, o sea, son varios satélites que van a mandar. El principal es para Singapur. उपस्थित हूँ इसरो के एक और नए मिशन में। आज का यह मिशन PSLV C-53। En la descripción del video está todo. हमने पिछला मिशन PSLV C-52 04 के सफल प्रक्षेपण के साथ देखा और आज इसरो फिर से तैयार है अपने एक नए मिशन PSLV C-53 DS-EO के लिए। Hola 1, 2, 3, hola, hola 1, 2, 3, ya me sale la voz más finita. Viene viniendo, muy de a poco, pero viene viniendo. The launch will take place today, the 30th of June 2022 at 18:02 hours Indian Standard Time from the second launch pad. Apart from DD National, the live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. The PSLV C-53 is a commercial mission to launch DS-EO satellites weighing 365 kgs at an altitude of 570 kilometers orbit with semi-major axis of 6,948 kilometers with 10 degrees inclination, and it also carries 2 co-passenger satellites. The PSLV C-53 being launched today is a core-alone version of reliable and versatile PSLV. The launch is very special for ISRO for several reasons that we will narrate ahead. इस समय प्रक्षेपण यान PSLV C-53 पूरी तरह तैयार अपने मिशन को पूरा करने के लिए और इसे द्वितीय प्रमोचन मंच से प्रमोचित किया जा रहा है। आज 30 जून 2022 को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 6:02 पर PSLV C-53 का प्रमोचन किया जाएगा। उड़ान की उल्टी गिनती 26 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और उसी के साथ सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कुछ अंतिम गतिविधियों तथा परीक्षणों के पश्चात प्रमोचन यान को प्रज्वलन के लिए सक्षम कर दिया जाएगा। RS photo control, event number 395 confirmed. Roger. Calling P1, put on pulsar. 28 minutes to go for the launch, and the countdown is progressing. Event pulsar on. यह प्रमोचन यान PSLV एक 4 चरणीय कोर अलोन संरूपण वाला प्रमोचन यान है, जिसमें प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला S-139 बूस्टर मोटर लगा हुआ है। द्वितीय चरण में तरल नोदक वाला मोटर है। तृतीय चरण ठोस नोदक है तथा अंत में चतुर्थ चरण पर तरल नोदक वाला इंजन लगा हुआ है। P2 pulsar on. इस यान में 3 उपग्रह हैं जो अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर सफर करेंगे। इनमें पहला है DS-EO उपग्रह जो कि 165 kg का लघु उपग्रह है। द्वितीय उपग्रह Misión número C-53 es una configuración que se llama CA sin propulsores. El satélite que van a lanzar se llama DS-EO más 2 satélites, un NEUSAR y un SCOOB, como Scooby-Doo.
अंतक्षेपित किया जाएगा। Además, मुख्य este उपग्रह lanzamiento DSEO tiene una particularidad. Van a usar 3948.7 increíblemente. किलोमीटर के Vamos a bajar un poquito la música para esta 10 डिग्री के झुकाव के साथ elliptical una orbit में etapa del स्थापित cohete, किया creo que es la cuarta etapa, इसकी भूमध्य la van a रेखा utilizar como si fuera una especie de 570 किलोमीटर laboratorio volante. En vez de hacerla descartable y tirarla, van a hacer una órbita o más a la Tierra para empezar a probar, amenable for the launch. muy posiblemente para alguna estación espacial This de la launch India. marks the No lo second dice, launch mission by pero es ISRO muy, for muy, the muy year probable. Es 2022, importantísimo esto. and also the second time ever Dice que eso va a ser usada como mission. plataforma para The albergar viewers may experimentos recall that a in largo 2021, plazo. NSIL achieved its first Para tener commercial televisores de actitud, launch of tiene un sistema de PSLV guía 51 especialmente and dedicado, tiene paneles solares, baterías de It iones also para marks alimentar some todo more eso. milestones like the Y la 80th navegación va a estar launch respaldada por vehicle 4 mission sensores, from the un USSR, magnetómetro, 55th flight giroscopios of the workhorse y Navic, un PSLV, sistema de navegación and satélite the indio. 15th for the co-reload variant También of tiene the helio vehicle. para utilizar como propulsor. The recent most mission by ISRO was the launch Esta es la of parte GSAT más 24 importante. communication satellite India en realidad operating in KU le band están on vendiendo a board Singapur Ariane 5 from el vehículo on con 22nd June la entrega de 2020. sus satélites, obviamente, el servicio, pero además están aprovechando esa cuarta etapa para tener un laboratorio propio volante. As we wait for the launch, we will bring to El you DESCRIPCCIÓN es un satélite de observación de tierra de Singapur con una masa de 365 kilos, no es relativamente grande. Este tiene imágenes de alta resolución multiespectral, o sea, todos los rangos de luz, con capacidad de imágenes de resolución de medio metro. ¿Qué significa medio metro? O bueno, que cada píxel del sensor de esa cámara representa medio metro en la superficie de la Tierra. Esa es la máxima definición que tienen. O sea, eso es para la agencia de Singapur como marítima, detección de petróleo, ingeniería, en fin. Los otros dos satélites secundarios, NEUSAR, es de observación de tierra de radar de apertura sintética. El nombre es SAR, SAR, lo que significa apertura sintética. Es el primer satélite SAR pequeño de Singapur, diseñado para las imágenes en condiciones climáticas. Pesa 155 kilos. Esto es un motor sólido. Eso es un motor sólido, miren cómo se ve. Ese es el combustible. Y SCOOB-I se llama en realidad. Fue construido por la Universidad Tecnológica Nanyang y es el primer satélite de la serie de satélites para estudiantes de esa universidad, la NTU. Mientras esté en órbita, lo van a utilizar como la primera misión de heliofísica de Singapur y tiene como objetivo observar el Sol en 17 longitudes de onda de luz. A partir de ahí, pueden establecer conexiones sobre cómo la atmósfera de la Tierra absorbe la luz solar. Y este satélite tiene una masa chiquititita, parece una plancha, 2,8 kilos. Imágenes buenísimas, la verdad, increíbles. आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण को समायोजित किया जा रहा है। इसे पूर्ण परीक्षित कर लॉन्च पैड लाया जाता है। Gustavo me está tomando el pelo. Gustavo estuvo conectado en Twitch, vio la carrera, vio que 2x3 terminó en el pasto, obviamente. Y me está tomando el pelo, dice que ese cohete ojalá que no termine en el pasto. इसे प्रथम व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाया गया। Quiero saludarlos, los voy a saludar a todos. द्वितीय चरण ¿Quién तक soy? समायोजन Rodrigo पूर्ण Pérez, होता muchas था। gracias. Alex Barbera, इसके ऊपर तृतीय चरण Holugo System también saludaba, muchas gracias. Víctor González, DSEO उपग्रह Rosa Sierra, ni qué hablar. Rosa de Fierro está siempre allí. Counas Space Flies, gracias por los saludos. इसे भी पूर्ण Bueno, Gustavo Aitrek lo rompió recién, Javier Licopán y Montera. Enormes, gracias por estar a esta hora tan loca. और अभी आप देख पा रहे हैं Hora de trabajo, इसे hora de डुअल लॉन्च almuerzo, एडेप्टर के hora de ऊपर almuerzo, quizás en समायोजित कर दिया España. गया है। Es increíble las imágenes, ¿cierto? Sí, Marisa. और No, अब Marisa इसे no, ¿quién dijo? Alex Herrera. 53 La gente de ISRO. कर दिया गया। Esto es lo que están mostrando. Miren अब आप देख cómo पा cierran रहे las हैं cofias. ऊष्मा कवच के अंदर Las इन्हें cofias. सुरक्षित कर दिया गया है। Nunca lo vimos esto. Son espectaculares. DAB में यह पूर्ण
समायोजित PSLV C-53 इसे फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और Salud अब de यह Chile, dice Javier Lecopán. Admiro a ISRO por lo que hacen con tan pocos recursos. No, no sé si tan pocos recursos, no tengo idea de eso. पूर्ण समायोजित Decía Marisa परीक्षित sobre होकर Vienen ya a modo de vacaciones. Qué divino, qué divino. Que disfruten. ¿Cómo estás? Me pregunta con un alza. Mejor. Mi voz viene recuperándose bien. Nervioso. Muy ansioso, la verdad. Esta tarde tengo una visita crucial al médico, donde muy posiblemente tengan el análisis de la muestra que me usan del tumor que me quitaron de la tiroides. Y las perspectivas creo que no son las mejores. No soy pesimista, al revés. Tengo toda la mejor onda. Pero por la demora que no salieron las cosas más sencillas, más fáciles. De todas maneras, mi familia, amigos, todos estamos dispuestos a hacer lo máximo y dar todo, como siempre. El 105%, el 105%, vamos, el 110%. Como después del máximo a fondo. तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त करना तथा Buen día, Daria. शुरू करना, Gracias por estar acá. उपग्रह को पावर ऑन करना, बैटरी आवेशन, ऐसी सभी गतिविधियां संतोषजनक तरीके से Tengo पूर्ण idea की que जा el सकती cohete anterior de este falló, ¿no? El PSLV anterior. हैं। सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, इसलिए इन्हें सुनियोजित तरीके से पूर्ण किया जाता है। सभी वैज्ञानिक अभियंता अपने अपने चरण की जानकारी सुदूर बैठे स्थल पर मिशन नियंत्रण कक्ष पर देख पाते हैं। Roger. 17 falló un PSLV, el 79. The countdown time Le for funcionó this mal mission has been un dispositivo 26 pirotécnico hours long. Channel 2. Commenced at 4 p.m. yesterday. en ese cohete, el Launch vehicle 79. and the satellite Y systems rompió have been parte checked. de los agarres batteries were charged del and encapsulado de electrical satélite. Owing to this toxicity, were serviced with utmost regard to safety. 424 confirmed. Meanwhile, no creo que hubo static otro. systems gear up, verifying their Estaremos ahí coherence, para apoyarte. and Sí, the ustedes son meteorology increíbles, la instruments keep verdad. a constant visual on the weather. Vehicle director Roger. मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रक्षेपण के लिए Gracias, Marisa. Sí, son increíbles, pero así 5 todo. मीटर प्रति सेकंड से कम है। El tema es así. Los tumores de आसमान खुला tiroides, हुआ, नीला la gran आकाश, mayoría son tratables, tienen un excelente pronóstico. Creo que no me tocó lo mejor, o sea, lo más sencillo. Hoy, en la tarde, lo sabremos. अब Apenas कुछ ही sepa क्षणों में y esté en सभी condiciones निदेशक de comunicarlo, no voy a अपना hacer quédense अनुमोदन tranquilos porque मिशन निदेशक ustedes son करेंगे। familia. All tracking systems are ready for PSLV C-53 DS-EO mission launch. ROD Roger. PS4 to BTC. PS4 stays ready for PSLV C-53 DSU mission. COA to ROD, all range instrumentation systems are ready for PSLV C-53 DS-E0 launch. ROD Roger. CDP to ROD. Mission computers and ready. Mucha agua, me dijeron. ROD Roger. Ayer tuve fonoaudióloga. Divina. Es una sobrina. La conozco de chiquita. Es un amor. Vino a casa. Se tomó una hora. Hicimos video. Vamos a ver si sale algo de eso. También lo comparto en Desorbitados. Les estoy compartiendo lo que cocino en Desorbitados. Si quieren verlo. He mirado muchos videos callejeros de China, de Indonesia. Me compré un wok y estoy haciendo locuras en casa. Están todos locos. Están enloquecidos conmigo. PSLV C-53 DS-EO mission. Mission director Roger. Este es el director. Este es el director de vuelo.
¿De quién habla? Es la voz que van a escuchar con el micrófono en la mano, al estilo años 60. निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग निदेशक, रेंज सेफ्टी निदेशक, Y este debe ser el director de ISRO, seguramente. Tiene mucha pinta de serlo. सिस्टम की तैयारियों की जानकारी मिशन निदेशक को दे चुके हैं। Vamos a ver el cohete. 14 minutos. अब कुछ ही क्षणों में मिशन निदेशक La cuenta regresiva es nuestra, atención. को Satellite Director to Mission Director, DSEO satellite from Singapore is ready for Puede estar mal la cuenta regresiva. launch. Mission Director Roger. LCC2, VLCC2, please note. Es el director de misión, dijo. Aquí lo tenemos. Miren, qué increíble. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C-53 DSEO launch. Mission Director Roger. Este es el director de misión y el otro es el de al lado, es el director de vuelo, seguramente. Me encantan esos micrófonos. Mission Director Roger. TCTC data loggers are on at SHA-1 and SHA-2. Noted. Muchas gracias, Víctor. Sí, con mucha fe, mucha garra. Sí, no queda otra. Toda mi vida fue así, con muchas ganas y mucha garra en todo. No me voy a entregar ahora, ni mucho menos. This is Mission अभी आप Director. देख रहे हैं मिशन निदेशक ने चाबी घुमाकर And launch इसे अनुमोदित authorization किया। board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-53 DSEO mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and extract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-53 Iniciar DSEO la secuencia de lanzamiento, es lo que está diciendo. Micrófono de Cobra 148, dice Gustavo Hitler. Sí, son igualitos a los que se usaban en Mata Ciudadana hace 20 años. Launch. Increíble. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes Genial, Dario, necesidad de ser el director de ISRO. for the launch of Shidara Panikar Somana. A ver si puede mencionar el nombre. Shidara Panikar Somana. Automatic launch sequence initiated for PSLV C-53 launch. SDS servers activated. MC confirms reception of SHA-1 and Me SHA-2 data. encantan todos los protocolos que tienen. Me encanta. मिशन निदेशक के प्राधिकार के पश्चात यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का आदेश दिया और अब ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। Increíble. No puedo अब creer. यान पूरी तरह ऑनबोर्ड कंप्यूटर के नियंत्रण पर है। इस दौरान ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी गतिविधियों पर आंतरिक परीक्षण अनुक्रम चलाएगा और समय समय पर खुद ही प्रज्वलन का कमांड भी जारी कर देगा। अब यान पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। You have just watched -14 Sri minutes. S.R. Biju, Project Director for PSLV and Mission Director for PSLV C-53 DSEO mission, giving the clearance and authorizing the launch. And you've also seen a Vehicle Director announcing the start of automatic launch sequence. La From about secuencia de 14 lanzamiento minutes es 30 automática. seconds to the launch, further activities leading to the Bueno, launch will estamos be un in the poquito desfasados con la autonomous hora. mode by the Tenemos 11 automatic y launch recién dijo sequence. 13 The minutos. major checkout parameters of the launch vehicle and satellite will be taken care by the onboard computers. Al cohete, por favor, señor director. PSLV Todas las autoridades se están C-53 की उड़ान पूर्वी Estos son दिशा las की ओर होने autoridades वाली है invitados. और इसमें शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने, बेक स्थित Es ग्राउंड toda gente muy importante, seguramente. Recuerden que la sociedad india es una sociedad muy dividida en clases. Tienen una clase muy dominante, una clase muy alta. Y seguramente todos esos que están ahí son todos invitados especiales, gente del gobierno, gente muy influyente. Para ellos también es mostrarse en esa vidriera. Por eso muestran a esta gente.
estoy segurísimo. आप देख रहे हैं गैलरी दर्शक दीर्घा से भरी हुई है। सभी इस पल का रोमांच लेने यहाँ उपस्थित हैं। Daniel dice, आप este देख despliegue पा de qué se रहे trata. हैं En realidad डिपार्टमेंट es un ऑफ lanzamiento स्पेस de un चेयरमैन cohete इसरो श्री de एस la सोमनाथ India 12 minutes. con varios satélites para Singapur. Y uno de los módulos del cohete logra transformar la cuarta etapa en un módulo de experimentación en una especie de laboratorio orbital. Esa es la parte más importante para la India. Están vendiendo un servicio a un vecino, a Singapur, y además están aprovechando parte del cohete para colocar un laboratorio en vuelo. Quizás sea el principio de una nueva estación espacial, esta vez de la India. Hay que estar atentos. La misión dura 19.22 minutos en total. इस बीच आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी दे दें। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 6 मार्च 2019 को गठित पूर्णतः भारत सरकार की कंपनी है जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन है। NSIL के प्राथमिक उद्देश्य भारतीय उद्योगों को उच्च अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए सक्षम बनाना है तथा भारतीय अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाओं को समर्थन कर उनका व्यावसायिक उपयोग करना Este है। cohete यह tiene una मिशन masa de NSIL का 228 toneladas. इससे पहले PSLV A mí a veces no me entra en la cabeza esto, ¿no? Que 228 toneladas pueden volar y salir al espacio. Let me explain about the launch Es un cohete de 4 etapas, designado PSLV. Lanzan de Sriharikota, en la India. Se llama Centro Espacial Satish Dhawan. 139 tons of solid propellant as the main booster called the PS1. It consists of 5 segments approximately Minus 30 10 tons minutes. each. Core dia 2.8 meters. Tiene thrust gustas laterales. kilonewtons, Yo action he leído time de que no. of 108 seconds. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system La segunda with etapa de 41 líquido tons propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The Vikas engine develops 799 kilonewtons thrust. The third stage of the Están dando los rocket datos de is cada una de called las etapas. HPS-3. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meters, and uses 7.65 tons of propellant. The fourth stage is a liquid stage, which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter, and 1.6 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine is fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. The equipment Minus bay 9 is minutes. on the top of the fourth stage. The satellites are ensconced inside the payload fairing of 3.2 meters diameter. The overall height of PSLV is 44.4 meters and gross lift-off weight of PSLV core alone version for the present mission is 228.4 tons. अब हम उड़ान से Ya 8 मिनट 30 6.900 सेकंड की दूरी kilómetros, पर más 20 kilómetros, a una altitud de 570 a medida del Ecuador, con inclinación de 10 grados. सभी Y गतिविधियां llevan सुचारू 3 रूप से जारी हैं। satélites, el ऑनबोर्ड कंप्यूटर DS-EO इन्हें de पूरा 365 होने kilos, पर लॉन्च को सक्षम करेगा। el NEUSAR de 155 y un tercero, el SCOOB-I, el SCOOB-I, SCOOB-I de 2,8 para la Universidad Tecnológica NTU Nanyang de Singapur. के नाम है XL, QL, DL तथा CA। यह नितभार तथा कक्षा के अनुसार निश्चित किया जाता है कि कौन सा संरूपण इसमें उपयुक्त होगा। इन संरूपणों में एक्सेल संरूपण का 1675 केजी के नितभार को 600 किलोमीटर के ध्रुवीय कक्षा में पहुंचाने की क्षमता होती है। उसी तरह QL संरूपण
में 1525 केजी के नितभार को ले जाने की तथा डीएल संरूपण में 1260 केजी तथा सीए जो कि वर्तमान प्रमोचकयान है कोरलोन, इसकी 1020 केजी के नितभार को 600 किलोमीटर तक ले जाने की क्षमता होती है। वर्तमान में पूरे उपग्रहों को मिलाकर कुल 523 केजी के नितभार हैं। सीए संरूपण में इससे पहले 14 सफल प्रमोचन हो चुके हैं तथा ये 15वां प्रमोचन इस संरूपण में है। अब हम 6 मिनट 45 सेकंड प्रमोचन से दूर। Speaking about the flight sequence which will be followed today, the reaction control thrusters are fired 2.8 seconds before launch. At liftoff, that is at T0, the core stage or the first stage will be ignited. While the first stage is burning with tail-off thrust, the alleged rocket will be fired to give the necessary inertia to the second stage for ignition. During the regime of first stage, the launch vehicle would have reached 51 kilometers altitude and would have gained a velocity close to Minus 6 1.4 minutes. kilometers per second relative to Earth. 108 seconds flight elapsed time, the PS1 will separate and the PS2 is ignited 200 milliseconds later. Crossing the dense atmosphere marks two flight events, the jettisoning of the heat shield and the initiation of closed-loop guidance. The total burn time of PS2 is 150 seconds and it is then separated from the ongoing launch vehicle. Then the third stage called the HPS3 stage is ignited. Following 126 seconds burn time, the PS3 is burnt out but continues to coast along with the ongoing launch vehicle. The stage separates another 200 seconds later. The PS4 or the fourth stage is ignited 300 seconds later from the separation of PS3. The burn time of PS4 Minus is 5 minutes. 133 seconds. During the burn regime of PSLV's fourth stage, the orbital parameters for the injection of the prime satellite DSEO are achieved. Thereafter, the dual launch adapter will be separated, followed by the injection of co-passenger satellites NEUSAR and SCOOB-I into the orbit. PS4 thereafter will continue to stay in orbit as a stabilized platform for experiments. We are 4.5 minutes away from the launch time, the countdown progressing smoothly. On your screens now, Chairman ISRO and Secretary DOS, Shri S. Somnath. Minus 4 minutes. इसरो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ नवीन होता रहता है। इसरो इसमें सदैव तत्पर रहते हैं और नए नए अनुसंधान तथा परीक्षण करते रहते हैं। वैसा एक नवीन उपाय के तहत अपना उद्देश्य पूर्ण किए हुए PS4 चतुर्थ चरण PSLV के उनको पुनः त्रिअक्षीय स्थिर माइक्रोग्रेविटी के प्रयोग में लाया जाएगा। इन प्रयोगों का उद्देश्य छोटे वैज्ञानिक नितभारों को 4 से 6 महीनों के लिए कक्षीय प्रयोगों को पूरा करना होता है। PS4 प्लेटफॉर्म में Minus इसकी 3 minutes. विशेषता इस संदर्भ में यह है कि इस चरण में मानक इंटरफेस, पावर उत्पादन, टेलीमेट्री, टेलीकमांड, स्थिरता, अक्ष में सुनियोजित परिचालन तथा रखरखाव की पूरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस बार PSLV C53 में प्रमोचन यान में भी यह चतुर्थ चरण में उपयोग किया जाएगा। इन कक्षीय प्रयोगों में पहली बार किया जा रहा है।
जब PS4 स्टेज एक स्थिरीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तब यह प्रयोग किया जाएगा। एक समर्पित एनजीसी तंत्र, जिसे नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल कहा जाता है, इसके उपयोग से अभिवृत्ति स्थिरीकरण प्राप्त किया जाएगा। PSLV ऑर्बिटल experimental. Y no menos importante es que la cuarta etapa del cohete será luego un laboratorio espacial. इस बार PSLV C-53 में 6 निर्धारों का वहन करेगा, जिसमें 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप मेजर्स दिगंतरा तथा मेजर्स ध्रुव एरोस्पेस के हैं और इन्हें IN-SPACe और NSIL के माध्यम से शामिल किया गया है। अब हम प्रमोशन से 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांच का पल होता है, न सिर्फ दर्शकों के लिए यहाँ उपस्थित। La cuarta etapa del cohete queda en órbita y lleva paneles solares, combustible, baterías, sistema de guía y navegación y varios experimentos. ¿Será el principio de una estación de la India? Este lanzamiento se trata de India, que colocará 3 satélites en órbita para Singapur. Además, y no menos importante es que la cuarta etapa del cohete será luego un laboratorio espacial. Minus 40 seconds. PHPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, Sonido, vamos. plus 5 seconds. Top normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV C-53 performance normal. मिशन सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। Bien ahí. गर्जना करता हुआ PSLV C-53 आकाश में, आप देख सकते हैं कितना साफ नज़ारा है, बहुत ही रोमांच भरा नज़ारा। That's a marvelous lift-off, and the PS1 performance is according to the expectations for this mission. Sí, sí. First stage performance normal. Performance normal. प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Sharwan is in main auto. Plus 1 Sharp is minute. in main auto. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV C-53 Thrust developed during the firing of first stage is 4,800 kilonewtons. Danilo pregunta si luego esa cuarta etapa podrá recuperarle módulos. No digan nada. Es muy posible. Tracking obviamente. activity 1. No lo haría. प्रथम चरण है जो First कि stage performance normal. 8.2 सेकंड तक चलेगा। Rapidísimo, la verdad que sí. Y el cielo limpio, como dice Darían. इस दौरान इस चरण में 4,846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और वह प्रमोचन यान को 50 किलोमीटर की दूरी Tuvimos प्रदान करता mañanero है। espacial. It is 1 minute 45 seconds from launch, and the altitude attained is 49 kilometers. At 51 First stage kilometers. separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. Dice en la guía, no sé de qué dice. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है यान से Bueno, telemetría. तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका Estos son है। los tiempos. En segundos de qué es lo que pasa acá. Stage performance normal. Inicio 109 segundos es la separación de la primera etapa. The recent 109.2 one has been es el encendido de la initiation of segunda. closed loop guidance, and PS2 currently operating. जी It is- हाँ, It is द्वितीय 2.5 minutes from the launch.
Animación, uy, qué horrible esta animación. Porque está aparte está animando del proyector द्वितीय que चरण queda delante de la sala. 150 सेकंड का Ese no होगा es el video original, por eso se ve tan इस feo. दौरान यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 174 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा इस चरण के दौरान दो मुख्य घटनाएं हो रही हैं Separación de cofias. Bien ahí. अभी अभी आपने देखा ऊष्मा कवच पृथक हो चुका Patruco, है gracias por los saludos. यान से तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है अब इसका अर्थ Rosana है Chávez aquí llegando, अब gracias. जायरोस्कोप और एक्सेलरोमीटर की मदद से अपनी दिशा Tómate la निर्धारण receta, करना है ¿no? Cuando lances. घने वातावरण से बाहर जाने की Le वजह cuento से algo de comidas. अब ऊष्मा कवच Estoy cocinando comida callejera china, Indonesia, en el canal Desorbitados. Antes de ayer hice unos tallarines fritos que en realidad no son tan fritos. Primero se hierven y después se saltan un poquito. No tiene nada que ver con los tallarines comunes, quedan geniales. Pero con el resto, al otro día que sobró, y le puse huevo batido y salió una tortilla tan increíble. 0.4 kilometers per second to 4 kilometers per second. En casa no lo pueden creer. Compré un wok de chapa que no me salió nada. Y es espectacular. अब कुछ ही सेकंड्स में यह बंद हो Eso sí, una sola olla para cocinar todo. El wok nada más. उसके तुरंत बाद Cebolla. तृतीय चरण का Y प्रदर्शन होगा última etapa. Esa última etapa que quedó. Esa última etapa seguramente. Es el laboratorio. The second stage has been separated and the third stage called the PS3 has begun its operation. performance normal. Operando It is normal. a solid propellant based motor. It increases the relative velocity Nada, from 4 to dice. Me 7.2 quedé dormido. kilometers per Digo, uy, second qué for the pena. mission Ahora requirements. vamos a la repetición. First developed is 240 kilonewtons. Bueno, está todo normal. Fíjense que está dentro de la línea propuesta. Es eso verde, el puntito que destella. PS3 का प्रज्वलन काल 125 सेकंड का होगा इस दौरान यह 335 किलो न्यूटन का प्रणोद Domi Rodríguez pregunta si se recupera algo del lanzamiento. Sí, la última parte. La última parte que seguramente sea, bueno, ahora ya lo quitaron justo. La cuarta etapa va a quedar en órbita y será transformado en un laboratorio volante. Tiene paneles solares, tiene baterías, tiene sistema de guía y navegación, tiene sistema de propulsión de nitrógeno comprimido. Entonces va a poder navegar como un satélite. O sea, va a ser de hecho un satélite, pero que está previsto. Quizás ya lo lleva dentro varios experimentos. No lo descartan, queda en órbita. Yo creo que es el principio de una nueva estación espacial de la India. Creo que esto es muy, muy, muy importante tener en cuenta. In this duration, it will add 60 kilometers to the altitude. José Saldaña, saludos de Panamá. Parece que Herbal dice Javier Licupan. Patruco dice debería poner el hashtag ASMR. अब Muy कुछ ही bueno. क्षणों में Me encanta. PS3 Third Sí. stage burnout हो action जाएगा completed. Muy जी buena हाँ idea. प्रज्वलन Vamos a समाप्त हो ponerlo चुका así. है HPS3 का Vehicle in combined hosting phase. अब यह कंबाइंड कोस्टिंग फेज पर है जिसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज कहते हैं यह फेज 200 सेकंड तक चलेगा तत्पश्चात PS3 को पृथक कर दिया जाएगा Te ha puesto el hashtag ASMR. Y अब va a हम decir 420 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं normal. performance normal. सापेक्ष गति 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई है Qué 270 gracioso, किलोमीटर parecen los micrófonos y radio con la que se comunican. Parece todo muy austero. Sí,
Parece todo de la época del 60, del 70. Now, though the third stage has completed its action, it La computadora continues to no, coast along with the fourth pero stage todo el and the arreglo del spacecraft. sitio parece, bueno, It will do dile so al for the director next de 200 ISRO, seconds, me dijera during which dirección time un there rato. is 129 kilometers gain in the altitude. The coast phase exists while the rocket is 1000 to 2370 kilometers downrange from the launch port. Vehicle performance normal. Port Blair and Chedara Brunei Panikar Station Somanath, el director tracking de ISRO. presently. Acá lo encontré. 8 minutes. यान के सभी तंत्र सामान्य काम करते हुए अपने उद्दिष्ट दिशा को पूरी तरह अनुसरण करता हुआ PSLV C-53 López de Villa Calopa, qué divino, qué lindo lugar. Villa Calopa, me encanta. Tengo que ir ahí, la verdad, sí. Digo, tengo que ir porque Performance normal. para estar acá en Montevideo, en Uruguay, es relativamente fácil There is no llegar a Villa thrust being Calopa, a developed Córdoba. presently, Creo que but the son launch vehicle 800 continues to kilómetros, be controlled. 1000. Un poco más que ir a Buenos Aires con el viaje que hice hace muy poquito con la जी हाँ familia. इस दौरान Plus 9 minutes. हमारे ग्राउंड स्टेशंस जैसे शार्प पोर्ट ब्लेयर ब्रूने बैक ग्राउंड स्टेशंस Y a veces pienso qué locura cómo hice ese viaje. Estaba tan ब्रूने तथा ब्याक con lo que ग्राउंड tenía. स्टेशन Sinceramente estaba यान tan के आंकड़े medicado तक पहुंचा रहे que हैं no entiendo la locura que hice, pero fue genial. 1500 kilómetros manejando. अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे PS3 स्टेज का पृथकीकरण Separación. Third Bien. stage separated. Tercera etapa separada. There is a confirmation from the Range Operations Director that the third stage has been separated, but Vehicle performance normal. the fourth stage and spacecraft are following their intended trajectory very closely. PS4 is yet to be ignited. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अपनी नज़र इसमें बनाए रखते हैं और उन्होंने घोषणा की है PS3 को पृथक कर दिया गया है तथा यान अपने El viaje fue bueno. सुनिश्चित पथ Especialmente पर ayuda बढ़ता हुआ anímicamente del proceso que pasaste. Totalmente. Totalmente. Ese paseo con la अब familia. यह PS4 कोस्टिंग Ese फेज में disfrute है de todo, a pesar. यह फेज estar करीब medicado, a pesar de sentirme 304.6 सेकंड तक pésimo. चलेगा Fue उसके increíble. पश्चात PS4 Vehicle इंजन को performance इग्नाइट किया normal. जाएगा Jefferson pregunta dónde va esto. Están colocando 3 satélites en órbita para Singapur. Además, la última etapa del Plus cohete 11 minutes. se transforma en un laboratorio espacial. Muy posiblemente sea el principio de un laboratorio espacial de la India. PSLV का चतुर्थ चरण Están usando la cuarta etapa del cohete, जो कि transformada तरल नोदक पर con आधारित चरण baterías, है transformada con paneles solares, con propulsión a nitrógeno, con sistema de guía para tener un laboratorio volante en órbita. Es la primera vez que la India hace eso. Esto es importantísimo. Aprovechan parte de un cohete, इन módulo उपग्रहों espacial. में सर्वप्रथम DSEO Vamos a ver उपग्रह qué को es lo que viene. Hay que किया estar जाएगा muy Vehicle atentos. performance इसके normal. पश्चात क्रमशः DLA न्यूसार तथा स्कूप-1 Víctor dice gracias por el esfuerzo y que el Señor le colme de abundantes bendiciones, le conceda el don precioso de la salud. Mi saludo de Bogotá. For this mission, the Sinceramente y de PS4 todo will corazón, function as los adoro. PSLV Orbital Experimental Module, or the POEM activity, which performs in-orbit scientific experiments Mucha using agua, the me spent dijeron. PS4 stage as an orbital platform. This is the first time that PS4 stage would orbit the Earth as a stabilized platform.
Attitude stabilization is achieved using a dedicated navigation guidance and Está control contando system. justamente lo que le decía. OM Que derives esa the cuarta power etapa from the solar panels mounted around the PS4 va a tank orbitar la Performance Tierra, normal. and a lithium-ion battery. que tiene baterías de litio, It navigates que tiene using sistema de two navegación sensors, propio, a basado en magnetometer, un sistema de gyro, navegación and indio navi. también. Esto es todo un orgullo para la India, Miren que POEM esto carries que está 6 haciendo la payloads, India es including two from Indian impresionante. space startups, Messrs. Digantara and Messrs. Esto no Dhruva es NASA, Aerospace, esto no es enabled Rusia, through esto IN-SPACE no and es China, NSIL. esto no es Irán, es India. India es una potencia mundial. Podemos ver la radio con esos micrófonos viejos, podemos ver todo muy austero, pero India es brutal. Gracias, Gustavo, vamos arriba. अब हम 100 प्रमोशन likes, से 8 pasamos. सेकंड की दूरी पर आ Genial. चुके हैं। यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्देश्य कक्षा Mañana की ओर Fórmula बढ़ता हुआ। 1, fin de semana de Fórmula 1. De repente hago algo desorbitado, ¿sí? Vehicle Voy a ver la performance carrera, normal. así que es muy posible que algo pase. PSLV को यूं ही भारत का विश्वसनीय Estoy यान suscrito नहीं कहा जाता। a la página f1.com. PSLV अब तक 54 उड़ानें कर चुका Es है। increíble. Miren, इसमें 3 acá en el estudio, que tengo varios monitores, puedo ver la carrera de todas las cámaras. Tengo 3, 4 cámaras. Es de locos, इस es de तरह locos. PSLV की विश्वसनीयता संख्या Creo que sale $6 por mes. Pagué un mes para probarlo. Y me और parece que me engancharon. इसे इसरो का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। इसके 4 संरूपणों का उपयोग इसरो में किया जाता है। अलग-अलग निर्धार तथा कक्षा के अनुसार इनका चयन किया जाता है। वर्तमान में PSLV CA संरूपण में समायोजित यह यान करीब 523 kg के निर्धारों को 570 किलोमीटर की दीर्घ La verdad que esto, mira una gráfica, parece aburrida, pero es importante verlo y tratar de interpretarla. हम देखेंगे Van, fíjense acá, PS4 का प्रज्वलन। más de 800 segundos, está en segundos del lanzamiento. Y ahí tenemos una animación, este es la cuarta etapa y el satélite. Fourth stage engine started. Bueno, encendido, espectacular este encendido. Plus 15 minutes. Fourth stage performance normal. La performance es normal de la The cuarta fourth etapa stage has been ignited and it's developing intended thrust. y está entregando la potencia esperada, aclararon. It operates till the orbital parameters for the injection of satellites are achieved. Todavía está dentro de los parámetros para la inyección en órbita de los satélites de los clientes. We are 15 minutes 30 seconds from the launch. The altitude is Giovanni pregunta, 553 si podría llegar a kilometers. chocar en algún momento del lanzamiento. Esto generalmente se calcula y se estudia siguiendo un tracking, o sea, siguiendo todos los objetos que están en órbita para poder Fourth stage pasar a través del performance tráfico. normal. Esa es una de las cosas que determina cuándo tienen que lanzar el cohete. Por eso es que lo lanzan a determinada hora y no más tarde o no antes. DSEO की कक्षा प्राप्त की जाएगी जो कि 570.5 किलोमीटर की है। Mark dice que la señora de él ha tenido el mismo problema de voz y ha durado muchos meses. Ha ido a ver un logopedo y a la primera visita hablaba normalmente, increíble. Bueno, ayer tuve foniatra. La primera visita, obviamente, implica otras cosas. Postura, respiración, ejercicios, que es lo que ya empecé ayer y hoy. Vamos a ver, estas cosas a veces Brunei stations are still son tracking. instantáneas. Y recuerden que lo que yo tuve, el tumor que me sacaron, presionó las cuerdas vocales 20 días antes de la operación. Me produjo una disfonía por un gran esfuerzo que hice de voz, Speaking de about streaming the satellites y de curso de taken by dron this que di. mission, the prime satellite, Y luego está is a la manipulación de la 365 cirugía al lado del Singaporean nervio, satellite that carries an electro-optic vocal, multispectral payload with good que imaging también produce una capabilities inflamación. that Entonces will provide hay full muchas cosas ahí que analysis tenemos que esperar. Estoy tomando antiinflamatorios. and serving humanitarian assistance and disaster relief Satellite needs. injection conditions are achieved. Bueno, llegaron, lo colocaron en la órbita, parece. El vehículo.
Now the PS4 is realigning itself to the correct attitude for the satellite separation. अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में DSEO उपग्रह, न्यूसार उपग्रह, SCOOB-I उपग्रह जो कि सिंगापुर के हैं, उन्हें अंतःक्षेपित किया जाएगा। अभी आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से यह कैमरा व्यू देख पा रहे हैं जिसमें DSEO satellite separated. Separación. Ahí está. मुख्य Separación de उपग्रह vehículo. DSEO को अंतःक्षेपित कर दिया गया है उनके उद्देश्य कक्षा में। Indeed, a jubilant moment here in Mission Control Center as the prime satellite DSEO has been injected into its intended orbit. You've been watching the onboard camera visuals. Next is the dual launch adapter separation, following which NEUSAR, Singapore's first small commercial satellite carrying a SAR payload, will separate. Separación. ¿Qué nos están mostrando? Centro control y no online. Video real. अभी कुछ ही क्षणों में हम साक्षी बनेंगे न्यूसार तथा SCOOB-I उपग्रह के अंतःक्षेपण के। El otro satélite del NEUSAR. NEUSAR satellite separated. NEUSAR. Segundo pasajero separado. SCOOB-I satellite separated. PSLV C-53 DSEO mission accomplished. Handing over to mission director. Bueno, misión completa. Misión completa. Misión completa. Felicitaciones, India. DSEO primary satellite Felicitaciones. and two other satellites into the desired orbit. Bueno, PSLV ha sido colocado. C-53 DSEO mission is fully accomplished. Colocado. Y está Having todo deployed the completo. DSEO, NEUSAR and SCOOB-I satellites, the PSLV Y el cubo también. C-53 has accomplished its mission successfully. Hearty congratulations Seguramente to va a the hablar satellite customers, another como feather in the corresponde cap of siempre. ISRO. And Y se va a I dirigir a las wish you autoridades to continue to stay y al healthy pueblo, and a la happy. gente, y le va a Stay tuned contar. for the address by Secretary DOS and La verdad, Chairman ISRO. Me alegro जी muchísimo. हाँ, Me हर alegro सफल muchísimo यहाँ por la India. सभी तीनों उपग्रह उनके उद्देश्य कक्षा में अंतःक्षेपित कर दिए गए हैं। Justamente dice otra diferencia que se ve es la de los ingenieros acá en India. DSEO Dice मिशन सफलतापूर्ण हासिल que es más alto de lo normal. Sí, es muy posible. इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। Good evening to all of you. PSLV C-53 has placed the customer satellites of NSIL, DSEO, NEUSAR and SCOOB-I in the precise orbit of 570 km with a 10-degree inclination. So congratulations to NSIL for accomplishing this yet another major mission in this month, June itself. The first being the GSAT-24 launch. Currently the satellite is in orbit, drifting to its intended location. So with this today's mission, all these three satellites are placed in the right orbit. And I hope that the further activities of the satellites will be taken up and the mission will be a complete success for our customers. And I wish all the very best to NSIL for major missions to take up in the coming days using PSLV. And PSLV is waiting for that to happen. Many more missions are on the way for the customers all across the globe to come and get successfully placed in orbit. So let me wish once again all the very best to PSLV team for this wonderful accomplishment, proving the high reliability and availability of PSLV for the global customers. I also want to tell that after the primary mission, the PSLV 4th stage is now going to write some poems in orbit. The PSLV orbital experimental module is Sredara Paniker Somanat. La cuarta etapa del cohete quedó en órbita y lleva paneles solares, combustible, baterías,
sistema de guía y navegación y varios experimentos. ¿Será el principio de una estación de la India? Este lanzamiento de India que colocó 3 satélites en órbita para Singapur. Además, y no menos importante es que la cuarta etapa del cohete será luego un laboratorio espacial. Next orbit. Until then, let me thank you and wish all the very best to all of you for watching this launch of PSLV once again from Sriharikota. So let me wish all the very best once again and then invite the mission director, Sri Biju, for his comments. Sure. Good evening to all. A special good evening to all my colleagues and friends in different control centers as well as ground stations spread geographically at different locations. A few seconds back, all of us have witnessed a wonderful launch of PSLV. PSLV C-53, which is PSLV in its 55th launch, that is PSLV C-53, has majestically taken off from the second launch pad and injected 3 satellites, 3 precious satellites in their desired orbits. PSLV was in a different configuration this time. It is the core loan configuration, and we are coming back to SLP with this variant of PSLV after a pretty long time. So we had to introduce certain changes, and also in vehicle systems we had introduced some other changes to ease or to improve the productionization of PSLV. Growing demands from customers, and all those changes which we have implemented have yielded results. Profusely thank our NEUSPACe India Limited for having reposed their faith in ISRO and PSLV and for having selected us for taking this prestigious customers to their desired orbits. I also wish our satellite team a wonderful time in space, maybe even surpassing their design life. I wish you all the best, sir. With this, usually our mission would have been completed and probably my words here also would have ended. But as our beloved chairman has hinted here, we have set our eyes really high in this particular mission. C-53, even after injection of the satellites, is continuing its mission. It is a secondary mission as far as the PSLV is concerned, and the details have been given by our chairman ISRO. PSLV, as you know, it is a four-stage vehicle. After first stage, second stage, third stage, the functions are over. Those will be ejected, and PS4 will take the satellite into its desired orbit is achieved. PS4 will eject the satellite into the orbit, and it will continue on its own. From this point, we thought we will take over PSLV. We will give some energy to PS4 and try to do some very cost-effective experiments which can satisfy the growing demands of our student community as well as our scientific community, because the platform is available. Left to itself, it would have probably taken its own course, it would have tumbled, it would have wobbled, or it would have somersaulted, all those things. But given some energy, probably we will be able to continue the active PS4 for some more time, so that the platform is available, all the resources are available, you keep some payloads, you keep some scientific payloads there, and definitely it can serve a secondary purpose also. That is where we have set our eyes this time. And definitely we are going to achieve it. We are targeting that. And this particular idea for this mission was conceptualized and implemented in almost a record time of something like 3 to 4 months, maybe in 3 months' time. And it is effectively, as I told, 2 missions rolled into 1 mission. Effectively 2 missions rolled into 1 mission. Se pudieron integrar 2 misiones en una. Has gone in from all centers. In fact, for this particular mission, all centers of ISRO have contributed, and the dedication and the en una sola desarrollo un nuevo lanzamiento, sí, en pocas horas, el Mighty Atlas 5, United Launch Alliance, imperdible, imperdible. I also thank profusely our review forums, different review forums, as well as our administrative as well as auxiliary systems services for supporting us throughout the entire campaign as well as realization of this vehicle.
I also thank my own project team being led by Sri Srikanth as well as Sri M. Jalal, Vehicle Director and Associate Vehicle Director, who always are on their toes to ensure that only high reliable systems are getting into the vehicle. I also thank all our industry partners spread over different areas of the country for delivering high quality systems for this vehicle. Before winding up, I would like to acknowledge the sincere contribution as well as the untiring support being given by all our family members, our parents, our siblings, our kids, our spouses, everyone. Because without this, definitely a mission of this dimension will not be possible. En unas horas, solo en unas horas lo vamos a tener. Diego, gracias por los abrazos. So that always the name ISRO or the flag of ISRO, which is the pride of our country, flies higher and higher. Imperdible esta tarde. Quedan pocos cohetes Atlas 5 para lanzar. Quedan muy pocos cohetes Atlas para lanzar. Se van a lanzar poco de acá al 2024 porque se termina. Y esto es lo que vamos a poder ver esta tarde. En unas horas. 6 horas, más o menos faltan dentro de 6 horas. Los espero a todos acá. I invite Sri Radhakrishnan, CMD, NSIL for his comments. Cada uno quiere tener su cuota de presencia. Qué genial. Good evening, ladies and gentlemen. NSIL is, first of all, let me extend a very hearty congratulations to Team ISRO for supporting NEUSPACe India Limited in undertaking such a precious mission for our Singapore customer. In fact, NSIL is really excited to see the successful launch of PSLV C-53 with all the 3 Singapore satellites that were on board. As you are all seen, a beautiful deployment of all the 3 satellites. Primarily, if you look at this particular mission, DS-EO was the primary in this particular mission with 365 kg of mass meant for Earth observation. And another innovative thing that has been carried out in this particular mission from the customer perspective was the launch of NEUSAR, which is a microsatellite with synthetic aperture radar kind of. Sé que íbamos a tener un mañanero espacial, pero no. Earth observation purposes. Ya hacemos una repetición. Which was a technology demonstrator. And I think as we witnessed this beautiful launch, I don't think the customer would have asked anything more than the kind of. Voy a aprovechar a mostrarles un poquito de esto. The 570 km with 10-degree inclination. It was really a very momentous day for all of us. In fact, no se lo pueden perder. Esto es imperdible. Vayan al canal. And this is the second time de las últimas noticias espaciales. El telescopio espacial James Webb de $10.000 millones está completando la puesta en marcha probando sus 4 instrumentos de vanguardia y su en el espacio profundo. China continúa su búsqueda para llevar a cabo más de 50 lanzamientos orbitales este año, pruebas del software de la nave espacial. En una sección informativa celebrada el 24, el retraso anterior del lanzamiento de Psyche desde el primer, varios objetivos dentro de su tiempo. Los resultados de estos experimentos de meses se implementarán directamente en el desarrollo del lanzamiento LC-39A, siendo esta la tercera ya de un número de 9 que completarían la misma. La compañía continúa su progreso tanto en Cabo Cañaveral como en... Imperdible. Explorando el espacio, Daniel Hernández. No pueden perdérselo. Sí, bueno, vamos a repetir el lanzamiento. Offer my thanks to each and every one of you across the ISRO centers for contributing to this mission, and also for all those who are watching this program live and supporting Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
+1, +5 seconds. Stop normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV C53 Stage performance DSEO normal. मिशन सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। गर्जना करता हुआ PSLV C53 आकाश में, आप देख सकते हैं कितना साफ नज़ारा है, बहुत ही रोमांच भरा नज़ारा। That's a marvelous liftoff, and the PS1 performance is according to the expectations for this mission. First stage performance normal. प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। Sharp 1 is in main auto. Sharp 2 is in main auto. अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ PSLV C53 Thrust developed during the firing of first stage is 4,000. Imágenes. Muy buenas imágenes. Daniel quiere agradecerles a todos el haber estado hoy aquí y el constante apoyo de los suscriptores, miembros VIPs, amigos, moderadores, estésela. Nos vemos en 6 horas con el próximo lanzamiento de un cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos, de la compañía United Launch Alliance. Muchas gracias a todos. Saludos totales. Scotty, teletransporta a Daniel a la sala de mando.